ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Kami menyembahmu Tuhan, ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. The year of excellence gitu. Kalau excellence ngomongnya harus excellence juga gitu kan. The topic today is actually excellence, rest, and the power of renewal. Gitu. Excellence, rest, and the power of renewal. Kenapa ini kita bahas di beginning of the year, right? Kok kita kan baru holiday kemarin, baru break. Kenapa kita udah ngomongin soal rest lagi, right? Justru ini pas lagi hot-hotnya karena mungkin kalian lagi ngerasain the impact of rest, the impact of taking a bit of break, right? The impact of maybe like going back a bit, like pulling a bit, pulling out, and then just itu tujuannya untuk kita mengisi diri kita, gitu. Nah, next, ini excellence, our verse for this year, Kolose 3 ayat 23. Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Ayatnya di mana? Colossians 3 verse 23. Sekali lagi. 1, 2, 3. Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Yes, that's the verse yang kita bakal keep repeating over and over again throughout the year. Right? Ini adalah satu ayat yang I think everyone kayak udah pernah dengar. Tapi kadang-kadang kita mikir gimana cara apply this into our life gitu kan. Gak gampang. Karena gimana caranya kita bisa melakukan segala sesuatu tuh seperti untuk Tuhan gitu. Right? It's not easy. First step-nya sebenarnya simple. First step-nya is very easy. Understanding the meaning of excellence. Right? Excellence itu bukan perfection. Excellence itu kita nggak berusaha untuk menjadi perfect. Kita nggak berusaha untuk menjadi tanpa celah gitu istilahnya. Right? Karena as human being kita pasti akan ada banyak salah. Kita pasti akan ada banyak kekurangannya. Right? And excellence itu in this case
tadi bahasanya adalah whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Gimana caranya kita bisa living in excellence pada saat itu adalah pada saat kita bisa melakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan, right? Dan karena kita limited, kita punya power to limited, knowledge to limited, pasti nggak bakalan bisa perfect hasilnya. But as long as we do it as if we do it for God, right? You know what? You're living the life of excellence. Please remind yourself, karena too many people itu kayak punishing themselves. Ya gak sih? Too many people tuh punishing themselves. Karena they feel that they're not capable enough. They feel that the result is not perfect enough. They feel that it's not good enough. It's not good for me. It's not good for my family. It's not good for my boss. It's not good for my career. It's not good for God. Right? It's not good enough. Nah, the key adalah kita bukan berusaha untuk nyenengin siapapun. In this case, our focus is simple. It's just one. We just want to do it as if, or like hopefully it's like as we do it for God. When we do it for God, secara otomatis, kenapa ini beda? Karena kita melakukan itu bukan hanya dengan kekuatan kita, but I know God through the Holy Spirit bakal work through us. Itu hasilnya pasti beda. Mungkin nggak sesuai dengan plan, tapi kita bakal kaget karena you know what? Ini kok nggak sesuai ya sama yang kita pikirin. Ini nggak sesuai sama rencana gue. Tapi kenapa ya? Kok ternyata it goes better than expected, right? How many of you guys experience that gitu, kayak it's not going according to my plan, but it's better gitu. Ada yang pernah ngerasain? Gue ngerasain everyday di tiket gitu. Kayak I mean like sebelum pertama kali pas kita di Januari mulai 2024, the prediction was bleak. Kayak wah 2024 ekonomi lesu, ini middle class apa segala gini-gini kan. Travel pasti pertama kali yang kena. Karena kan kalau misalnya kita ngomong soal income menurun dan lain-lain, yang pertama kali di-cut pasti adalah kebutuhan secondary or tertiary, ya kan? Which is travel gitu kan. Jadi kita kayak wah udah deh, nih kayaknya kita tahun ini bakal berat dan lain-lain gitu kan. Nah, waktu itu kan kita ngobrol-ngobrol kan. Gue sendiri waktu itu kayak gimana ya 2024, apa kita harus scale back sedikit supaya kita nggak terlalu boncos dan lain-lain gitu ya. And then, nah CEO gue itu orang dalam Tuhan. CEO gue bilang kayak as simple as, you know what? It's okay, kita just be faithful aja. Kita jalanin aja as best as we can, gitu kan. Dan kalau dia itu orangnya lebih optimis lagi dari gue orangnya lumayan optimis ya. This guy is jauh lebih optimis. Kalau saya target tuh terlalu optimis kadang-kadang gitu ya. Agak crazy gitu. Tapi kita jalanin, first half was tough, was really tough. Kayak nothing goes according to our plan. Like benar-benar literally nothing, susah banget gitu ya. And then di second half kita kayak you know what, let's just scrap our big plan yang kita rencanain. You know, let's just masing-masing kita kayak try to go deeper and just try our best apa yang bisa kita kulik. And we do that. That was June. July kita execute the plan dan lain-lain. To cut the story short, Q4 kemarin itu kita record breaking quarter all time dan by far gitu kan. Dan yang amazingnya lagi Desember kemarin itu kita kayak numbers yang kita bahkan di 2024 awal tuh kita nggak pernah mimpiin itu, we got that number and beyond. Itu beyondnya tuh kayak super over dari yang kita imagine gitu kan. And the first time in history of Tika.com itu kita di beberapa bulan di 2024 itu kita actually bisa very positive on EBITDA dan actually quite positive on P&L gitu. Itu kayak number yang nggak make sense for us. Kita nggak pernah lihat 14 tahun di Tika.com, but it happened. Terus kadang-kadang mikir kan kayak, you know what, actually itu I think that's one of the big example di mana kadang-kadang kayak kita plan gimana, we feel that this is the perfect ways to do it, but then somehow God prepares for better, you know, sesuatu yang kayak beyond, right? Makanya kenapa kayak in this case excellence itu bukan perfection. Buat kita nggak chasing perfection karena chasing perfection nggak bakal ada ujungnya, right? Tapi kita we're trying to give our best to God. Okay, next. Nah, di sini kenapa kita hari ini tuh ada topiknya yaitu adalah rest, right?
di Alkitab tuh clear banget. Tuhan bilang, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Gitu kan? Coba next satu lagi di Matthew. Ini juga very famous di Kejadian, ya kan? "And on the seventh day, God finished His work that He had done, and He rested on the seventh day from all His work that He had done. So God blessed the seventh day and made it holy, because on it God rested from all His work that He had done in creation." Gitu. Ini menarik banget karena apparently kalau misalnya bahasanya kan apa namanya, ternyata rockstar juga manusia, ternyata Tuhan aja butuh rest ceritanya, ya kan? Bayangin kayak, in this case kan kayak God actually rested on the seventh day, right? Jadi, and this is interesting. Kalau misalnya Tuhan aja tuh butuh rest, apalagi kita sebagai manusia, ya nggak sih? Right? Mungkin Tuhan ini in this case bukan Tuhan butuh karena dia capek atau apa. I feel God wants to tell us, you know what? Rest is important. I think that's the message. Right? Jadi karena kita cuman by resting itu dimana kita bisa prevent yang namanya burnout, right? And burnout itu sesuatu yang kayak it's real, you know. Semua orang pasti pernah ngalamin atau punya near experience to that, gitu. Especially mau itu dalam situasi apapun. Bisa mungkin kita dalam pelayanan, dalam views. Some of you guys, I know that experience burnout before. Some of you guys experience near burnout situation, right? Some of you guys mungkin malah in that situation right now. Jadi, and it's not easy. That situation itu is not easy. Karena pada saat kita burnout, segala hal yang kita lakukan as if semuanya salah. Segala hal yang kita lakukan seolah-olah gak ada hasilnya. That's burnout, right? Pada saat kita merasa whatever we do meaningless. Atau whatever we do tuh kayak gak ada impactnya gitu loh. Itu tuh easily langsung spark that burnout. Pertanyaannya simple. Kalau misalnya kita burnout, gimana caranya kita bakal bisa excellence? Ya gak sih? I mean like when you're burnout, can you imagine? Pada saat kita punya mind tuh clouded, kayak selalu kayak being very negative, kayak very pessimistic. Kita mau ngapain kayak misalnya kayak mau views, bilang aduh besok siapa yang datang? Kayak nggak bakalan yang datang deh, ya kan? Kayak pas kita misalnya kayak udah lagi persiapin buat ini, aduh hari ini udah Selasa, besok mau views. We heard that a lot, right? Itu signs, signs dimana kita kayak ini gitu kan. Atau bahkan Minggu, aduh besok kerja lagi gitu kan. What am I doing with my life? Like those things. And this is real. Ini beyond Christianity ya. Karena fun fact yang lucunya, lately I experience a lot of some resignations yang agak lucu-lucu menurut gue. Jadi di kantor itu kan makin banyak yang Gen Zs, right? Super banyak zillennials. Itu mereka kalau resign lucu-lucu reasonnya gitu ya. Ada yang kemarin resign, orangnya bagus banget tapi dia resign. Ya Pak, soalnya saya sekarang waktu saya habis sama kerja, saya mental health saya terganggu karena saya jadi nggak bisa ngurusin anjing saya. Oh gitu, oke. Ada lagi yang kayak, iya Pak, saya stres banget gini. Sampai akhirnya saya saking stresnya, saya jual semua sepatu lari dan sepeda saya. Jadi saya sampai udah nggak olahraga lagi. Karena itu saya stres berat gitu kan. Kayak, like, gue dengar dalam hati kayak, oh ya, life is so hard for you ya gitu ya kayak. Lu masih bisa punya anjing hebat gitu kan. I mean like, some people, jadi kenapa gue share that? Karena gini, pada saat kita burn out, kita akan ngerasa we're the worst person in the world. Atau kita tuh orang yang paling menyedihkan di sekeliling kita. We feel that we're the loser. Ya gak sih? Kalau ini, tapi kita ketawa kan denger reasonnya kan. Maksudnya apa? Kita semua dalam hati kita tahu, you know what? Your life is okay actually. Lu masih bisa punya sepeda harga 50 juta. I mean like, sepatu lu it's not cheap gitu kan. Sepatu lari lu gitu kan. Anjing lu masih bisa punya anjing yang kayak I mean like, pet is not cheap gitu kan. Based on that example, actually kita ternyata masih punya mobil, right? Or mungkin kayak kita ternyata masih punya family yang always supporting us, right? But we feel that the world is crashing down. Kalau misalnya kita pikir gitu, gimana caranya kita bisa mikir kayak, you know what, I wanna do it like, kita mau lakukan ini seperti kita melakukan ini untuk Tuhan.
Mana bisa orang kita mikirin untuk diri kita sendiri aja kayak ngerasa semuanya jelek, apalagi kita mau ngelakuin ini buat Tuhan gitu kan. So makanya kenapa penting banget untuk kita identify that, right? Yang the only way untuk kita bisa prevent burnout itu adalah pada saat kita tahu when to take a rest, right? Rest itu bukan artinya kabur. And I think ini sesuatu yang penting banget. Jangan sampai kita ngerasa kayak, oh kalau gue udah burnout artinya gue harus drop everything and I just go, I leave, right? Many people kayak gitu. Kayaknya gue udah gak sanggup lagi, kayaknya gue cabut aja deh, gue resign aja. Mau itu dari kerjaan, mau itu dari views mungkin dari satelit kita. Selalu kan simpelnya kan begitu kan. Ya gue mau step down, gue bakal tetap involved di views tapi gue akan step down karena gue lagi overwhelmed and burnout. Okay, I can guarantee you're not gonna be in views. 90% dari orang yang pernah ngomong itu ke gue nggak akan datang ke viewsnya juga. I mean nggak bisa karena you cannot think of anything else other than pitying yourself, right? Gak bisa gimana lu mau contribute di views kalau misalnya lu kayak gitu, right? You know what? The way to do it adalah the next one. Coba. Ada yang namanya renewal, right? Nah, renewal ini penting. Resting itu bukan kabur, tapi resting in this case adalah renewal, right? The biggest question adalah tadi, what did you do during the last December holiday? Ini masih fresh, makanya kenapa gue bring this topic, right? Gua itu mungkin just a bit of example gitu ya. Gua kalau misalnya me and my family itu ada 3 holidays within a year, right? Dan gua plan ini lumayan advance, biasa 1 year in advance. Karena for me, it's the 3 most important time of the year for me, right? Karena gua kerjaannya lumayan padat dan on top of that ada views juga. Terus udah gitu ada hobi-hobi gue yang lain. Jadi tuh gue bisa kayak within a week itu gue bisa nggak ketemu anak-anak, istri gitu ya, kayak bisa nggak ketemu tuh within just a couple days, benar-benar bisa full nggak ketemu, kadang-kadang sleep apa. Dan masalahnya bini gue dan anak-anak juga sibuk banget gitu, jadi jangan nyalain gue ya, maksudnya bini gue juga sibuk gitu, anak-anak apalagi, anak-anak zaman sekarang gila sibuknya, I'm telling you ya, crazy gitu, lesnya lah, ininya, competition, whatever, banyak banget, everyone is busy, sampai anak-anak gue aja busy gitu, right? So it doesn't matter kita tuh dimanapun, semua orang pasti busy. Makanya kenapa kalau alasannya kayak sorry I'm really busy, gue udah gak bisa lagi karena you know what, lu kayaknya kita mesti reflect deh busyness-nya setiap orang. Everyone is busy dude in 2025, in 2024, right? Semua orang busy. It's a matter of whether kita bisa prioritize things. Karena sebisi-bisinya kita, kalau misalnya kita tahu itu penting buat hidup kita, jalanin gak? Sebisi-bisinya kita, kalau kita lagi ngejar itu cewek, jemput gak? Ya jemput lah gile, ya kan? Karena kita punya tujuan yang mulia. Bener gak? Nggak, I mean like, you know, put that into perspective, right? If you feel that what you do at work itu super important, if you feel that meeting is super important, kayak meeting Infuse 2025, nanti sore jam 4, itu waktu yang sakral buat gua, Sabtu sore tuh sama anak-anak sama istri. Gua udah minta izinnya dari seminggu yang lalu sama istri. Sorry nanti sore ada ini nih. Saking pentingnya tuh. Biasanya gua nggak pernah. Lu mau anak kantor, supplier, whatever, mau meeting hari Sabtu, I'm telling you Sabtu sama Minggu, gua kayak don't really care. Like I mean like, oh lu mau meeting? Sorry gua nggak bisa. Lu kalau mau telepon gua atau WhatsApp aja. I mean like I don't do meetings on Saturday and Sunday for work, right? Except kalau Jarum yang call gue datang, karena duitnya dari sana. Tapi maksud gue adalah kayak, you know what, the 3 holidays, the 3 vacations yang I take gitu kan, mau itu kemanapun. Kenapa penting? Karena those 3 times dimana gue benar-benar bisa spend fully, hopefully quality time. Makanya kenapa gue prepare-nya juga 1 year in advance. Gue kayak dari sekarang gue udah siapin itinerary-nya and everything, and then like cara holiday gue juga beda. Cara holiday gue tuh bukan kayak okay let's go here pindah. Beneran. Kita itu nginep di satu hotel sekarang nih. Minimum stay in one hotel itu 4 nights. One hotel 4 nights. We usually go 2 weeks. 2 weeks kita move itu cuman 3 hotels. And those 3 hotels nggak perlu pindah kota. Bisa kayak contoh kemarin kita kayak, atau misalnya mungkin yang kita mau pergi March, itu kita kayak bakal
for 5 nights di Osaka, 5 nights in one hotel, and then abis itu 4 nights in Nagoya, and then abis itu 5 nights di Tokyo. Dan kita nggak ada ambitious itinerary. Kita cuman kayak just random, one day maximum one place. Kalau kita kayak gitu, kayak kita nggak care. We don't care about missing those places. I mean like for us itu yang penting we can truly enjoy the whole journey aja gitu, right? Sama on top of that anak-anak gue juga panjang sih. Jadi kita biasa keluar baru jam setengah 12 siang, baru keluar hotel. And biasanya jam 5 itu udah pada ribut makan. Jadi kita cuma punya waktu like 4 hours, dikurangin sama lunch. Ya bener, 4 hours a day itu benar-benar produktif pergi ke satu tempat. Other than that, random things, you know, like makan, apa, belanja, kayak just random stuff gitu. Tapi maksudnya kayak those places di mana those three times in a year di mana I use it bukan cuma sekedar rest, but it's like renewing my spirit gitu loh. Kayak you know what? Karena mau gimana pun juga, it's one way buat gue tuh untuk kayak you know feel refresh gitu kan. Bukan masalah perginya, tapi actually kayak spending the time sama. Karena that's how feel I'm refreshed gitu. Renewing by spending my time with my family gitu kan. Ini not necessarily harus pergi ya. Maksud gue adalah kayak everyone tuh beda, setiap orang tuh beda-beda. Just the simple example adalah December. Did you guys feel refreshed after the holiday? Or did you guys feel very tired? Right? I hope you guys feel refreshed gitu kan. Whatever things that you do, kalian bisa liburan, kalian bisa spend time di rumah sama family, kalian bisa cari pacar, mungkin dapat jodoh gitu kan. Gue nggak tahu gitu ya. Masing-masing kita punya ambisinya masing-masing yang mungkin itu bisa renew us gitu. So renewal is important. Stepping away itu tujuannya untuk returning energized. Kalau misalnya simpelnya Tuhan sendiri jalanin loh. Remember? Seberapa sering Tuhan kayak di Alkitab bilang ya kan, dia setelah melakukan mujizat, setelah apa, wow, all the big things, you know, yang dilakukan apa? And then Tuhan withdraw, Jesus withdraw from the crowd. Tuhan apa sih bahasa Indonesia? Tuhan menjauhkan diri dari crowdnya, dia cari tempat yang sunyi buat dia, ya kan? Dia cari tempat yang tenang, di mana dia bisa rest, dia bisa berdoa. Tuhan sendiri, Jesus saja melakukan hal itu. Apalagi kita gitu kan. Yang kerennya Tuhan juga kasih contoh. Next. Dimana I think the main function of renewal itu adalah supaya kita bisa come back to our full mode. Ya sih. Seberapa sering dari kita yang kayak liburan mulu, tapi capek mulu gitu, ya kan? Gak renew nih. Jadi tujuan liburan apa nih ceritanya? Checklist itu ya, checklist negara yang udah pernah datengin gitu kan. Yang sering liburan siapa ya? Oh yang hari ini gak ada, Daniel ya. Mau ngeledek dia, orangnya gak ada di sini juga kan. Dan renewal ini penting sekali karena kita, just by resting itu not enough, right? Pada saat kita harus benar-benar actively thinking gimana cara supaya kita bisa feel renewed. Karena the only way supaya kita bisa back to our full mode itu pada saat kita fully renewed. Itu dimana kita kayak feel energized, excited, to do things. Dan unfortunately or fortunately kita sebagai leaders atau sebagai core team itu serve best pada saat kita full, right? I've been into places di mana kayak gue sendiri tuh lagi super tired, bener-bener kayak udah drain gitu kan, and then like I have to serve. And gue bisa imagine compared dengan today gitu kan. Today I feel like very recharged gitu kan. And then I serve you guys gitu kan, share. It's different gitu. The excitement is different, right? Dan kalian mungkin nggak ngerasain, tapi your members, those people around you bakal ngerasain. Whether kalian lagi full or half full or even empty. Itu tuh kayak auranya gitu kan. Kalau misalnya bahasa kerennya aura, ada aura gelap di sekitar kita gitu ya. Kelam gitu. Kalau misalnya lagi kosong gitu ya, ada kayak kelam banget gitu ya. Simpelnya adalah excellence without renewal is short-lived. Renewal fuels lasting excellence, right? Kenapa Fuse bisa sampai 14 tahun? Despite
a lot of pastors bilang kayak, oh ini the form is hard, ini nggak gampang untuk jalanin ini. Karena somehow I feel kita tuh bisa balance antara, at least lah ya, secara garis besar, kita bisa balance antara kayak doing it excellently dan juga ada renewal juga, right? Kita selalu one of the biggest thing kenapa kita nggak lakuin Sunday service itu karena Sunday service itu bakal drain a lot of energy from everyone, from the pastors, from the leaders, from those who serve. Itu benar-benar drain a lot. Dan is it really our objective? Objektif kita bukan di situ. Objektif kita adalah kita mau grow people untuk bisa kenal Kristus melalui support system, melalui each other. Dan ternyata caranya bukan cuma harus dari Sunday service. Sunday service feel free, right? Whatever, kita bisa kemana aja. Tapi apparently through your satellite itu benar-benar orang bisa blessed. Orang bisa benar-benar kayak feel recharge. Orang bisa kayak dirubahkan, orang bisa bertobat. Just because of that presence with each other and the story that we share to each other, right? And I think it's amazing gitu loh untuk kita bisa tahu itu. Yang paling penting adalah again renewal itu penting. Karena kalau enggak, itu bahasanya nyokap gue tuh anget-anget tai ayam, tau gak? Ya kan? Pas lagi baru keluar, cek, panas gitu kan. Tapi bentar lagi dingin karena anget-anget tai ayam gitu kan, kasarnya kan. Sesuatu yang short lived gitu. Kita heboh di awal tahun doang gitu. By bulan April udah lemes semua gitu, right? Sebentar udah lemes gitu kan. Kayak heboh-hebohnya satelit kita cuman sebentar doang, abis itu lemes lagi. You know what? Maybe kita mungkin bisa lihat gimana nih cara kita supaya kita bisa manage it well, right? Dan setiap orang masing-masing beda. Lanjut. Karena excellence sama rest itu ada harmonious relationship within each other, right? Ini keren banget. These three things. Satu, excellence. Jadi jangan kira kadang-kadang tuh orang tuh kayak gila kerja. Kayak pushing themselves so hard karena mereka ngerasa if they rest itu bakal menurunkan derajat, menurunkan ranking mereka gitu kan. Ya gak sih? Kayak merasa kayak aduh, gue kalau meleng dikit turun nih performance gue. Oke, gitu kan. You know what? Excellence sama rest itu bukan berseberangan. Justru malah when we wanna do excellence, kita harus full. When we full, kita harus bisa maintain gimana caranya kita bisa bikin dinamika yang tepat gitu supaya kita bisa ini. Dan ini gak ada formula yang bisa buat semua orang lakuin. Everyone tuh beda-beda caranya. Cara gue gimana sih? Cara gue adalah gue sebelum gue kerja tuh biasa in the morning tuh gue lumayan aktif. So I set Senin, Rabu, Jumat itu gue either paddle atau tenis. That's where like I get that energy gitu kan. Gitu. Sekarang gue tambah Selasa Kamis ada Kalis juga for the past almost a year. I mean like it's gue gak tau kenapa it kinda like drives my adrenaline gitu. Jadi every time I go to work itu kayak orang ngerasa kan, lu pagi-pagi olahraga gak capek? Gue ngerasa justru I don't know why tapi kalau for me it drives me gitu kan. Jam 6 gue biasanya, jam 6 pagi. Jadi kayak gue everyday itu bangun jam 5 seperempat. Makanya kenapa buat gue caranya gitu. Jadi selalu tuh kayak ada recharge gitu kan. Plus sama Fuse buat gue selalu put that perspective di mana Fuse itu di mana tempat gue bisa recharge. I always try to put that mindset. Karena kalau nggak capek. Karena gue Fuse-nya 2 kali seminggu, ya kan? Jadi itu benar-benar sesuatu yang kayak gue ini, you know what, gue bisa recharge apa hari ini dari Fuse. That kind of mindset, put it. Trust me, it's gonna change, right? Kita harus bisa maintain balance, sama hopefully ke depannya kita bisa jadi sustainable leadership. Sustainable leadership ini penting banget. And gue happy banget ngelihat so many of you guys are sustainable. Maksudnya gue banyak ngelihat muka-muka yang lama gitu, ya kan? Dimana kayak you guys are here for some time, amazing, gak gampang gitu kan? Berarti ada sesuatu, ada something right yang you guys doing. Karena gak mudah to serve gitu kan, continuously. Sustainable leadership, I think it's key. Karena cuman orang-orang yang full doang yang bisa inspire others. Kalau kita setengah mungkin masih bisa lah ya. Kalau kita kosong, it's hard. Karena tadi itu aura gelapnya udah berasa gitu kan. Title-nya leaders tapi auranya gelap gitu ya. Susah gitu untuk bisa inspire others. Next-nya. Oke. Caranya gimana? Gue quickly aja karena udah habis waktunya. Of course, schedule. Think. Jangan langsung kayak kereta gedududududud gitu.
try to put that time. Kalian within a week atau within a month, ada gak sih dimana yang kalian mau recharge yourself? You know, it's important, right, to have that. Salah satu cara gue adalah hari Minggu gue Vespaan. For me itu kayak benar-benar sesuatu highlight dimana gue benar-benar ngerasa kayak refresh banget gitu kan. Makanya si Richard gue ajakin, tapi jarang nongol dia, ya kan? Jauh dia dari Gading. Oke, next. Delegation itu penting. Kalian yang core team di sini, you guys don't understand how important you are. Itu benar-benar, I feel core team is like the essence of continuity. Leadersnya itu yang kayak strategize, yang kayak bisa, kayak gini, kita mau ngapain aja. Tapi yang kita ngomong sustainability, itu core team. Kalau nggak ada core teamnya, si leaders akan ngerasa cepet banget burn out, cepet banget depleted, right? So that's why it's important. The role of core team is super important here, right? Next, spiritual disciplines ini penting banget. Seberapa sering kita recharge ourselves dengan Christian values, Jesus, right? How often kita tuh kayak mengisi diri kita dengan Yesus, dengan cara apapun, right? Hopefully bisa melalui views, sharing, bisa melalui Bible studies, bisa melalui reading your Bibles. Kalau gue seringnya denger Bible study di podcast. So I have my favorite podcast yang serinya tuh bisa sampai 50. Jadi gak akan habis-habis, gue sambil nyetir, gue kayak just continue aja, jadi gue dengerin aja. Kadang-kadang gue kayak blank gitu, cuman it kinda like selalu kayak ada sesuatu yang masuk gitu kan. Itu bikin gue excited, ada beberapa topik yang tiba-tiba lagi random ngomongin soal apa gitu kan, tiba-tiba kayak you know what, ada sesuatu yang excites me, right? Encourage rest, share this to others. Next, so where do you need more rest to sustain excellence? This is the question yang kita tanya ke diri kita, right? Rhythms, renewal yang kita bisa establish itu gimana? Rhythmnya itu seperti apa? I think it's important for us to commit supaya kita, Tuhan, gue pengen tahun ini gue bisa operate at full capacity. Gue bisa jadi leaders yang sustainable, right? Jangan bentar-bentar naik turun kayak naik gunung gitu. Ya kan? Gimana nih caranya supaya kita bisa itu? Ask God, trust me. Setiap orang soalnya beda-beda. Gue nggak bisa kasih tahu caranya. Kita bisa kasih tahu frameworknya, tapi caranya masing-masing beda. You guys akan tahu yang mana yang benar-benar bisa fuel kalian, right? Caranya seperti apa? Lead others by example. Jangan cuma dari instruction, right? Karena kita pengen lakukan itu. Last one, last slides. So this is the conclusion. Excellence without rest leads to exhaustion, right? Sudah banyak dari kita tuh yang menggebu-gebu tapi cepat hilang. Akhirnya kita gone. Tanpa kita sadarin udah hilang gitu. Itu sering banget ya kita ngerasain ya, Nat ya. Maksudnya sama Grace kayak banyak orang yang kayak wah so good ya, kayak wah kayak benar-benar on fire. Tanpa kita sadari tiba-tiba orang itu udah hilang aja gitu. Kayak udah benar-benar gak mau peduli anymore. Segitu cepatnya orang antara kayak lagi di atas, lagi on fire banget, tiba-tiba langsung gone dan gak peduli. Makanya kenapa fuse lead itu penting untuk kita tadi care, right? Ini tuh kayak salah satu cara untuk kita put in ourselves, you know what, kita let's care about it, you know, let's care about this support system and community, you know what, it's important. Jadi kita diingetin terus, right? And hopefully orang-orang yang lebih care, bukan artinya yang nggak datang nggak care, yang lebih care ini makin lama makin banyak. Jadi kitanya juga makin excited, right? Rest without pursuit leads to complacency. Jangan cuma ngerasa, ini yang kebalikannya. Ada juga orang yang kayak yang tadi, sorry bukan gimana, yang kayak tadi yang beberapa teman anak-anak Gen Z yang resign. Ya kan? Nyarinya restnya doang. Tapi kena hajar dikit, langsung, gue butuh rest. Aduh udah gak deh, gue caw aja deh gitu kan. I mean like, banyak dari kita juga yang mungkin kayak gitu tuh, kayak gampang kabur dari kenyataan. Gak berani menghadapi kenyataan. You know what? That's not the kind of rest that we want to do, right? Jadi let's do it gimana? Let's balance these two, excellence dengan rest, right? Kita coba balance.
And I really hope and I pray supaya God's guidance itu benar-benar ada within through us di tahun 2025. Strength, spirit yang baru yang dari Tuhan itu benar-benar ada sama kita semua di tahun 2025 ini. Right? 2025 is gonna be an interesting year buat Indonesia. Karena predictionnya segala macam prediction ada, gitu ya. Di setiap industri beda-beda, gitu juga. And mungkin kalian juga masing-masing situasi beda-beda gitu ya. I don't know kalian ngapain masing-masingnya. Tapi everyone has their own concern, right? Tapi everyone also has their own excitement buat 2025. Jadi let's balance those two. Put it in our life. Kita taruh di mana kita kayak, you know what? Salah satu renewal, cara kita renewal, hopefully Fuse misalnya contoh. Put it there. Jadi salah satu kayak one of your main focus areas. And then tapi on top of that kalian juga put it kayak gimana ya caranya supaya gue gak bisa burnout. Karena burnout itu sesuatu yang kasarnya tuh datang gak diundang gitu kan. Tiba-tiba datang gitu kan. Jadi kita harus put something in place supaya kita gak gampang burnout. Kalau burnout pun gak apa-apa. Talk to someone, jangan diem. Talk to someone, hopefully bisa ada yang bantuin. Talk to the leaders, pastors or whatever. You know what, let's do this together. Right? So I really hope 2025 can be a year of excellence for all of us, and I'm pretty sure we can do this together, right? So let's raise up, and mungkin I'll just close this, and then after that karena kita ada a quick discussion, okay? Okay, let's pray. Lord Jesus, I wanna thank you Jesus buat 2024 yang kita udah lalui kemarin. A lot of great things happen, especially di Fuse juga. A lot of new leaders, course, dan lain-lain. You know what? They're just amazing. Kayak berdoa Tuhan untuk 2025 ini, kita memulai 2025 di tema yang sangat luar biasa besar, yaitu adalah the year of excellence. But you know what? Just pursuing excellence tanpa adanya rest and renewals akan lead to burnout. So I pray sebelum kita mulai tahun ini terlalu dalam, kita bisa punya that kind of framework di setiap kita masing-masing, di mana kita bisa mengatur diri kita. Tuhan bantu melalui Roh Kudus yang beracara di dalam setiap kehidupan kita masing-masing Tuhan, supaya kami bisa mengambil waktu-waktu yang tepat to do that rest and renewals. Yes Lord Jesus, I thank you Lord buat hari ini and for those people yang udah datang. We're looking forward and we want to pursue that mission, our mission di tahun 2025 juga. Thank you Lord, we're gonna do a bit of discussion after this. Please bless all of us in the name of Jesus we pray. Amen.